إخوة الإيمان، إن الذكي الفطن من تزود من دنياه الآخرة ولم يبع آخرته بعرض من الدنيا. فالناس يوم القيامة قسم إلى الجنة وقسم إلى النار، فهما داران ما للناس غيرهما. فانظر يا أخي ماذا تختار لنفسك. فالجنة أعدت للمؤمنين والنار أعدت للكافرين، ولا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. طعام أهل الجنة كما قال تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. أما طعام أهل النار فكما قال تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. والضريع شجر كريه المنظر كريه الرائحة وثمره كريه الطعم، وكما قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. إخوة الإيمان، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، ولا يستوي شراب أهل الجنة وشراب أهل النار. فأما أهل الجنة فإنهم يسقون من رحيق، وهي عين في الجنة مشوبة بالمسك بإناء مختوم عليه بالمسك وممزوج فيه من تسنيم، وهي عين في الجنة رفيعة القدر. وأما أهل النار فشرابهم الماء متناهي في الحرارة. قال تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. والحميم هو الشراب المتناهي في الحرارة وغساق ما يسيل من جلود أهل النار، تسقيهم إياه ملائكة العذاب فتتقطع أمعاؤهم. نعوذ بالله. إخوة الإيمان، ليحاسب كل منا نفسه خشية أن يكون ممن ورد فيهم. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. فانظر أخي المسلم ماذا أعددت ولأي دار تهيأ، فليس في الآخرة دار إلا جنة أو نار، ولا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار. أجارني الله وإياكم من النار. هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى كل رسول أرسله. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset explicite de son livre, dans la surah Al-Hashr, ce qui signifie:
Les gens de l'enfer et les gens du paradis ne sont pas équivalents. Les gens du paradis, ce sont eux les gagnants. Mes frères de foi, celui qui est intelligent, perspicace, c'est celui qui prend des provisions dans sa vie d'ici-bas pour son au-delà. C'est celui qui ne vend pas son au-delà contre un bien du bas monde. Au jour du jugement, une partie des gens iront au paradis et une partie des gens en enfer. Il s'agit des deux résidences, les gens n'en auront pas d'autres. Alors, à toi de voir, mon frère, laquelle des deux tu choisis pour toi-même. Le paradis a été préparé pour les croyants, alors que l'enfer a été préparé pour les mécréants. Et les gens de l'enfer ne sont pas équivalents aux gens du paradis. La nourriture des gens du paradis est telle qu'il le dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans la surah Al-Waqi'ah, versets 20 et 21, qui signifie des fruits de ceux qu'ils préfèrent et de la chair d'oiseaux de celles qu'ils désirent. Quant à la nourriture des gens de l'enfer, elle est telle qu'Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans la surah Al-Ghashiyah, versets 6 et 7, qui signifie ils n'auront pas d'autre nourriture que du darir qui ne profite pas au corps et ne fait pas passer la faim. Le darir est une plante hideuse à voir et à l'odeur repoussante, dont les fruits ont un très mauvais goût, tout comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans la sourate Ad-Dukhan, versets 43 et 46, qui signifie l'arbre du zaqqum servira de nourriture aux pécheurs, comme du plomb fondu en ébullition de leur ventre, comme peut bouillir l'eau extrêmement chaude. Allah nous en préserve. Mes frères de foi, les gens de l'enfer et les gens du paradis ne sont pas équivalents. La boisson des gens du paradis et la boisson des gens de l'enfer ne sont pas équivalents. Les gens du paradis auront pour boisson ar-rahim, le nectar préservé, qui est une source au paradis embaumée de musc, dans des récipients qui sont cachetés avec du musc et mélangés avec al-tasnim, qui est également une source au paradis d'un très haut degré. Quant à la boisson des gens de l'enfer, il s'agit d'une eau extrêmement chaude. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Naba, ce qui signifie ils ne goûteront ni fraîcheur ni boisson, si ce n'est du hamim et du rassab. Le hamim, c'est une boisson d'une extrême chaleur, et le rassab, c'est ce qui s'écoule des peaux calcinées des gens de l'enfer. Ce sont les anges du châtiment qui leur donneront à boire, de sorte que leurs intestins s'en trouveront déchirés. Qu'Allah nous en préserve. Mes frères de foi, que chacun d'entre nous se rende compte et qu'il considère ce qu'il a préparé comme provision pour le jour de la résurrection, afin qu'il soit au nombre de ceux au sujet desquels il est parvenu dans le surat Al-Ghashiyah, ce qui signifie il y aura des visages réjouis ce jour-là, satisfaits de ce qu'ils auront accompli, dans un paradis élevé, où ils n'entendront aucune mauvaise parole, où couleront des sources d'eau, où il y aura des lits élevés, des coupes mises à disposition, des coussins alignés et des tapis étalés. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à tous le tawfiq de comprendre ces quelques paroles et de faire partie de ces personnes-là qui habiteront le Jannat. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم أجرني من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم إنا نعوذ بك من البغل ونعوذ بك من الجبن ونعوذ بك من أن أريد إلى أرذل العمر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.